it's my day of day. So karon nangita ko kanang birthday candle. Grabe lisuda mangitag kandila dire oy. Ano mga buzz. Pero mangita lang gyapon ko. Kay today is a special day. So good morning everyone. So today is gikapoy jud kog pangita sa akong mga ingredients chari sa akong mga materials nga gamiton. Kay today is very special day. Today is birthday of my father, charis. And then I'll i-prepare na nako ang tanan-tanan sa gisingot nako. So kaluyan sa Diyos, nakapalit ta og cake. Euro cake pero natag Singapore, charis. And then, of course, candle. And then, of course, di na ito ni siya masindihan. O walay, lighter, purple. Charis. Purple. Bag, purple, charis. So, murag ready naman ko. Tana, dili mo kusugang hangin. Wait lang. Hello. So of course, because I love my dad, celebrate gihapon ako yung birthday even though layo. Hilak na dan ko, Charis. Di ta mo hilak kay happy ta karon today because ang atong dad, ang atong amahan is nahatagan na pod og another day, another year, another month to celebrate his birthday. Siyempre, paiwit na natin yung kutsara. Kita rin po yung mukhaon ani. Happy birthday. Happy birthday. Of course, itusok nato ni siya tanan. Diba? Nga na kalove akong father bisag layo ko mag-effort jud ko. Of course. Dili ka bayaran ng iyang hago, di ka bayaran og kwarta. Pangsabong noon, pwede. My God, kusog kayong hangin. Wait lang. Wait lang ha. Lord. Ano na pahangin na Lord B? Please lang, maawa ka. Okay, I'm so ready.